शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমস আপনাদের স্বাগত। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই আজকের হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। অন্ডালের কাজুরাই নবনির্মিত অন্ডাল থানার নতুন ভবনের উদ্বোধন করলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি বীরেন্দ্র। এই উপলক্ষে অন্ডাল থানা চত্বরে লাগানো হলো গাছ, করা হলো রক্তদান শিবির। রাজ্য পুলিশের ডিজি বীরেন্দ্র এডিপিসি কার্যালয় চত্বরে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট এবং ডিসিপি সেন্ট্রালের নতুন অফিসের উদ্বোধন করে গেলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব না ছড়ানো এবং গুজবে কান না দেওয়ার সাধারণ মানুষের কাছে রাখলেন আবেদন। কোভিড-19 আক্রান্ত হয়ে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় আবারও মৃত্যু হলো একজনের। এই নিয়ে জেলায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো 4। হীরাপুর থানা এলাকার বাসিন্দা মৃত প্রৌঢ়ের ছেলেরও করোনা রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। চিকিৎসার জন্য তাকে ভর্তি করা হয়েছে সনকা কোভিড-19 হাসপাতালে। ফি অর্ধেক করার দাবিতে দুর্গাপুরের মহিলা কলেজে ফের বিক্ষোভ ছাত্রীদের। প্রিন্সিপালের রুমের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে বিক্ষোভ ছাত্রীদের, দাবি মেটানোর আশ্বাস প্রিন্সিপালের। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে সরাসরি ফিস বাবদ টাকা কেটে নিয়েছে স্কুল। দুর্গাপুরের অরবিন্দ বিদ্যাপীঠ নামক একটি বেসরকারি স্কুলের বিরুদ্ধে অভিভাবকদের অভিযোগ এমনটাই, টাকা ফেরত না দিলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার হুমকি অভিভাবকদের। রানীগঞ্জের লায়ন্স ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হলো ক্লাবের সভাকক্ষে। 2020-21 আর্থিক বর্ষে ক্লাবে নবনিযুক্ত সভাপতি সঞ্জয় কুমার কয়াল এবং সম্পাদক হলেন বিজয় কুমার জাজুদিয়া। গঠিত হওয়া নতুন কমিটির সদস্যদের পাঠ করানো হলো শপথ বাক্য। বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের উপর হওয়া হামলার বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা বিভিন্ন থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। একযোগে প্রতিবাদ জানিয়ে বৃহস্পতিবার আসানসোলের দক্ষিণ থানা এবং রানীগঞ্জের বল্লভপুর পুলিশ ফাঁড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালো বিজেপি। আসানসোলের বিশিষ্ট সমাজসেবী কৃষ্ণপ্রসাদ গরিব দুস্থ মানুষদের সহায়তায় এগিয়ে এলেন আবারও। এবার তিনি চালু করলেন একটি হেল্পলাইন নাম্বার, তৈরি করলেন কৃষ্ণা রেশন কিট। राज्य पुलिस के डीजी बीरेंद्र ने काजोड़ा मोड़ के पास अंडाल थाने का नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया और थाना परिसर में पौधारोपण भी किया गया। डीजी ने कोरोना संकट के समय पुलिस द्वारा किया गया कार्य का भी प्रशंसा की। अंडाल थाने को अंडाल बाजार इलाके से काजोड़ा मोड़ के पास स्थानांतरित किया गया है। काजोड़ा मोड़ के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के किनारे अंडाल थाने के नए भवन का निर्माण किया गया है। गुरुवार को राज्य पुलिस के डीजी बीरेंद्र ने फीता काटकर अंडाल थाने के नए भवन का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। इस दौरान राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक, आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी, दुर्गापुर नगर निगम के मेयर दिलीप अगस्ती,
पुलिस कमिश्नर सुकेश जैन, डीएम पूर्णेंदु माझी समेत अन्य कई आला पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। डीजी बीरेंद्र एवं मंत्री मलय घटक समेत तमाम अधिकारियों ने अंडाल थाना परिसर में पौधारोपण भी किया। उन्होंने अलग अलग प्रजातियों के पौधे लगाए। इसके साथ ही पुलिस के तरफ से रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जहां पुलिस एवं सीपीपीएफ कर्मियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। रक्तदान करने वाले पुलिस एवं सीपीपीएफ कर्मियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीजी बीरेंद्र ने कोरोना संकट काल एवं लॉकडाउन में पुलिस द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि संकट के समय में पुलिस ने अच्छा काम किया है। अंडाल थाने के नए भवन का उद्घाटन होने से अब आम लोगों को और बेहतर पुलिस परिसेवा दी जा सकेगी। इसके साथ ही डीजी बीरेंद्र ने दोहराया कि नए थाना, नए भवन एवं पुराने भवनों की मरम्मत एक निरंतर प्रक्रिया है जो चलती रहती है। इसके लिए सरकार के तरफ से भी पुलिस को पूरा सहयोग मिल रहा है। এখানে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারে আসা হয়েছে। চান্স আছে কি করোনা নিয়ে আমাদের এই এনভায়রনমেন্টে পুলিশ কাজ করছে। আমি আমাদের পুলিশ খুব ভালো কাজ করেছি, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যেভাবে কাজ করছে এইভাবে ভবিষ্যতে কাজ করতে থাকে, এটা নিয়ে কথা বলতে আসলাম ওদের সঙ্গে। আর তারপরে এখানে এসে সিপি সাহেব জানালেন ক্যান্ডাল পুলিশ স্টেশনের নতুন বিল্ডিং ইনগ্রেশন আছে, ওটা আপনার সামনে ইনগ্রেট করা হয়েছে। অতিথিগণ আছেন এখানে। আর আমি আশা করি এই আন্ডাল পুলিশ এই নতুন বিল্ডিং হয়েছে, এ দিয়ে এখন পাবলিককে আমরা আর ভালো করে সেবা করতে পারবো। পুলিশে সবসময় আমাদের নতুন নতুন যা কিছু অ্যাভেলেবেল আছে সব কিছু আমরা করছি, আর গভর্নমেন্ট আমাদেরকে সবসময় সহায়তা করছে। যা কিছু নতুন জিনিস আছে সব কিছু ইন্ট্রোডিউস করা হবে। गौरतलब है कि पहले अंडाल थाना अंडाल बाजार इलाके में था। काफी भीड़भाड़ एवं संकीर्ण इलाका होने की वजह से पुलिस कर्मियों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब काजोड़ा मोड़ के पास अंडाल थाने के नवनिर्मित भवन को भव्य रूप दिया गया है। इसमें पुलिस बैरक समेत तमाम तरह की सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। अंडाल से अनिल प्रसाद की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। राज्य की पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र ने एडीपीसी मुख्यालय परिसर में डिटेक्टिव डिपार्टमेंट और डीसीपी सेंट्रल के नए ऑफिस का उद्घाटन किया। पुलिस महानिदेशक ने आम लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और सोशल मीडिया से अफवाह फैलाने वालों के बारे में पुलिस को जानकारी देने की अपील की। राज्य पुलिस के महानिदेशक वीरेंद्र ने गुरुवार को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट मुख्यालय में डीसीपी सेंट्रल एवं डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के नए ऑफिस का फीता काटकर विधिवत रूप से उद्घाटन किया। इस दौरान आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी, पुलिस कमिश्नर सुकेश जैन, विधायक तापस बनर्जी समेत अन्य कई आला पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। अब तक पुलिस कमिश्नरेट मुख्यालय में ही डीसीपी सेंट्रल और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के अधिकारियों को अपने कार्य करने पड़ते थे, लेकिन अब उनके लिए मुख्यालय में ही अलग से नए कार्यालय का निर्माण किया गया है। दरअसल आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट अपने डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को और अधिक मजबूत बनाने तथा आधुनिक तकनीक से लैस करने के प्रयास में जुटा है। डिटेक्टिव डिपार्टमेंट पुलिस कमिश्नरेट का महत्वपूर्ण अंग है जो हाई प्रोफाइल आपराधिक घटनाओं की जांच करता है। मीडिया से बात करते हुए पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र ने आम लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील करते हुए कहा कि सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी कोई भी सूचना होने पर तुरंत पुलिस के साथ साझा करें। ये जो कोरोना नहीं जो स्पेशल एनवायरनमेंट होयेছে পুলিশের মধ্যে কাজ করছে প্রায় 3.5 মাস ধরে। তো আমি এটাকে নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনেকবার বলেছেন কি খুব ভালো কাজ হয়েছে, পুলিশ খুব ভালো কাজ করছে। তো আজকাল আমি বিভিন্ন ইউনিটে যাচ্ছি আর এই ওর মধ্যেই ও সিকোয়েন্সেই আমি এখানে এডিপিসি দেওয়া আসছি। সবাইকে আমাদের যে যত আছে আমাদের কর্মীগণ বন্ধুগণ আছে, কর্মীগণ আছে আমাদের সঙ্গে কাজ করছে, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছি আমি। और ভবিষ্যতেও ভালো কাজ করার জন্য প্রোৎসাহিত করেছি। আর এর মধ্যে যে সিপি সাহেব বললেন এখানে সেন্ট্রাল ডিসি সেন্ট্রালে অফিস আছে, এটা ইনগ্রেট করা হয়েছে। আজকে ডিডি অফিস ইনগ্রেট করা হয়েছে और अंडाल पीएस से नूतन बिल्डिंग হয়েছে ওটা হয়েছে। हम लोग में क्या मैसेज दीजिएगा আমাদের? সবাই ভালো থাকুন। যদি কারোর কোনো একটা জিনিস আছে আপনার সঙ্গে আছে আমি একটা সুযোগ নিয়ে বলতে চাইবো
কোনো গুজবে কান দেন না আপনারা। সোশ্যাল মিডিয়া দিয়ে অনেক দুষ্প্রচার করা হয় অনেক টাইম। যদি কিছু এরকম থাকে তাহলে পুলিশকে খবর দিন, পুলিশ অ্যাকশন নেবে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। কোভিড-19 আক্রান্ত হয়ে আবারও পশ্চিম বর্ধমান জেলায় মৃত্যু হলো একজনের, এই নিয়ে 4 জনের মৃত্যু হলো পশ্চিম বর্ধমান জেলায়। গত 30শে জুন থেকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে জ্বর সর্দি কাশি নিয়ে ভর্তি ছিলেন এক প্রৌঢ়। শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত জানা গিয়েছে মৃতের ছেলেরও করোনা রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় প্রতিনিয়তই বেড়ে চলেছে করোনা পজিটিভ আক্রান্তের সংখ্যা। ইতিমধ্যেই সরকারিভাবে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এখনো পর্যন্ত মোট 4 জনের মৃত্যু হয়েছে। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় মোট করোনা পজিটিভের সংখ্যা দাঁড়ালো তাই 26 জন। এখনো পর্যন্ত তারা সকলেই চিকিৎসাধীন। শেষ যিনি কোভিড-19 আক্রান্ত হয়েছেন তিনি আসানসোল হীরাপুর থানার রামবাদের বাসিন্দা, বছর 50-এর উত্তম রায়। ডাক্তার নীলাঞ্জন চ্যাটার্জির অধীনে তিনি ভর্তি ছিলেন জেলা হাসপাতালে। জানা গিয়েছে হীরাপুর থানার বাসিন্দা ওই ব্যক্তি একটি চালের গোডাউনে কাজ করতেন। বেশ কিছুদিন ধরে তার জ্বর জ্বালা ছিল, আর সেই জ্বর সারানোর জন্য বিভিন্ন ওষুধের দোকান থেকে তিনি ওষুধ কিনে খেয়ে সেই জ্বর সারানোর চেষ্টা করছিলেন। শেষমেশ চালের গুদামের মালিকই তাকে নিয়ে আসে জেলা হাসপাতালে। সেখানেই ডাক্তার নীলাঞ্জন চ্যাটার্জির অধীনে ভর্তি করা হয় তাকে। চিকিৎসকদের সন্দেহ হওয়াতে তার সোয়া পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। রোগীর অবস্থার অবনতি হবার কারণে তাকে জেলা হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। এরপরে 30 তারিখ জেলা হাসপাতালে ভর্তির পরই মাত্র 8 ঘন্টার মধ্যে ওই রোগী হঠাৎই মারা যায়। তার মৃত্যুর পরই তার মৃতদেহ পরিবারকে না দিয়ে হাসপাতালের মর্গে রাখা হয় রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত। এরপর মঙ্গলবার বিকেলে তার রিপোর্ট কোভিড-19 পজিটিভ আসার পরে পুলিশ প্রশাসনকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ প্রশাসন সন্ধ্যে 6টা নাগাদ মৃতদেহ নিজ দায়িত্বে শ্মশানে নিয়ে যায়। শ্মশানে তার পরিবারের 3 জন সদস্যকে যাবার অনুমতি দেয় প্রশাসন। এদিকে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা গিয়েছে মৃত ওই প্রৌঢ়ের ছেলেরও সোয়াব পরীক্ষায় কোভিড-19 রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তাকেও পাঠানো হয়েছে দুর্গাপুরের সনকা কোভিড-19 হাসপাতালে। ঘটনার পরই সিল করে দেওয়া হয়েছে গোটা এলাকা। পাবলিক টাইমস। ফি অর্ধেক করার দাবিতে বৃহস্পতিবার ফের দুর্গাপুরের মহিলা কলেজে বিক্ষোভ দেখালেন ছাত্রীরা। এদিন তারা প্রিন্সিপালের রুমের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেন, যদিও পরে দাবি মেটানোর আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ উঠে যায়। ফি অর্ধেক করার দাবিতে বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ দেখালো ফের দুর্গাপুরের মহিলা কলেজের ছাত্রীরা। ছাত্রীদের দাবি, লকডাউনের জেরে তাদের পরিবারের আর্থিক পরিস্থিতি যথেষ্ট খারাপ হয়ে গিয়েছে। এই মতো অবস্থায় 6ষ্ঠ সেমিস্টারের পরীক্ষার জন্য যে ফি কলেজ ধার্য করেছে তা তারা দিতে পারবেন না। তবে বিষয়টি নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানাতে গেলে কোনো কথাই শোনা হচ্ছে না বলে অভিযোগ ছাত্রীদের। এদিন বিষয়টির প্রেক্ষিতে প্রিন্সিপাল মধুমিতা জাজুরিয়ার সঙ্গে ছাত্রীরা সাক্ষাৎ করে তাদের দাবি জানাতে গেলে তাদের কথা শুনতে চাননি প্রিন্সিপাল বলে অভিযোগ। এরপরেই প্রিন্সিপালের রুমের দরজার বাইরে থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ছাত্রীরা। ভেতরে আটকা পড়েন প্রিন্সিপাল সহ আরো 3 জন শিক্ষিকা। যখন অ্যাডমিশন হয়েছিলাম ফার্স্ট ইয়ারে তখন আমার 3535 টাকা লেগেছিল। তো আমার ডবল টাকা কেটে নিয়েছিল দুবার, মানে 3535 করে দুবার কেটে নিয়েছিল। সেই টাকাটা জন্য আমি জমা দিয়েছিলাম আমার ব্যাংকের অ্যাকাউন্টের, তারপরে এটিএমের সব কিছু আমি জমা দিয়েছিলাম। বলেছিল ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে, ক্যাশই ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে। তারপরে বললো যে না, কলেজের মানে কি বলে, যখন ফিস নেব সেই থেকে কেটে নেওয়া হবে। তারপরে বলছে, আবার আমি গেলাম, তারপরে বলছে যে কি বলে, এখন আমাদের কোনো কিছু কালেকশন করা হয়নি, কোনো কিছু করা হয়নি, এখন ফেরত দেবো না, তুমি পেমেন্ট দাও, পেমেন্ট দিয়ে যাও। আর সেকেন্ড ইয়ার হয়ে গেল, সেকেন্ড ইয়ার থার্ড সেমিস্টার তো হলো না, এবার ফোর্থ সেমিস্টার হয়ে গেলো, বাট আমার টাকাটা এখনও ফেরত দিচ্ছে না। এখনও যখনই যায় তখনই ঘুরিয়ে দেয়, কিন্তু আমি সব জমা দিয়ে রেখেছি, কোনো কিছু বাদ নেই, কিন্তু টাকাটা আমার ফেরত দিচ্ছে না এখনও অবধি। 3535 টাকাটা আজ দেবো কাল দেবো, যখনই যায় আমাকে ঘুরিয়ে দেয়, হাজার রকমের কথা বলে। না, অনেকের এরকম টাকা কেটে নিয়েছে, তো কারো টাকাগুলো এখনো ফেরত দেওয়া করছে না। সব টাকা পয়সা, আমার টাকাটা ফেরত দিচ্ছে না। আজ অনেক দিন, 2 বছরের কাছাকাছি হয়ে গেল, টাকাটা এখনো ফেরত দিচ্ছে না। যদিও পরে প্রিন্সিপাল ছাত্রীদের সঙ্গে বসে দাবি মেটানোর আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ ওঠে। প্রিন্সিপাল মধুমিতা জাজুরিয়া কি জানিয়েছেন শুনবো। আমরা সকাল থেকে ওদের সঙ্গে ডেকেছিলাম, যেহেতু বললাম 2 দিন আসতে পারিনি, আজকে ওনাদের বলেছিলাম যে এসো, কথা বললাম। বেশিরভাগ ছাত্রী ওরা ছিল সঙ্গে, যারা ভেতরে ছিল তারা রাজি হয়েছে আমাদের কথাতে, যে হ্যাঁ, যেটা যাদের অবস্থা নেই তারা অ্যাপ্লাই করুক। এমনও বলেছি যে এসে অ্যাপ্লাই করতে হবে তা নয়, আমার আমার নাম্বার সবার কাছে আছে, হোয়াটসঅ্যাপে যদি অ্যাপ্লাই করে তাহলেও হবে। আর অসুবিধা কিছু নেই, হোয়াটসঅ্যাপে ওরা পাঠিয়ে দিতে পারে, মেলে পাঠিয়ে দিতে পারে। এমনও নয় যে এক্ষুনি টাকাটা এসে দিয়ে যেতে হবে, তার জন্য তাদের পরীক্ষা আটকাচ্ছে না, কিছুই না। আর পরীক্ষা এখন জানেন আপনি সবই, আমি যেটা প্রশ্ন করব রেখে দিয়েছে। এখন আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি কোথাও? আপনারা তো ঢুকলেন,
আমি কি কোথাও পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি যে আটকে রেখে দিয়েছি? আর কি বলবো বলুন, আমি অসুস্থ মানুষ, এখন যদি আমার কিছু হয়ে যায় তাহলে হু উইল টেক রেসপন্সিবিলিটি? সাধন লুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। খবরে এখন সময় একটু বিরতির পর ফিরছি আবার খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকুন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह পাবলিক টাইমস এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বহির্ভূত আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্ভূত আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মনজ্ঞ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company.
তার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতে, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটেছে স্কুল, সেই টাকাই ফেরতের দাবি জানিয়ে দুর্গাপুরের হর্ষবর্ধন রোডের অরবিন্দ বিদ্যাপুর নামক একটি বেসরকারি স্কুলের সামনে এদিন বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবকরা। অবিলম্বে টাকা ফেরত না দিলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে। দুর্গাপুরের হর্ষবর্ধন রোডের অরবিন্দ বিদ্যাপীঠ নামক একটি বেসরকারি স্কুলের বিরুদ্ধে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে সেশন ফি এবং টিউশন ফি কেটে নেওয়ার অভিযোগ তুলে স্কুলের সামনে এদিন ধর্ণা বিক্ষোভ শুরু করে দেন। ধর্ণা বিক্ষোভ চালান অভিভাবকরা। গত কয়েকদিন ধরেই দুর্গাপুরের বিভিন্ন স্কুলে সেশন ফি মুকুবের দাবিতে বিক্ষোভ চলছে অভিভাবকদের, আর এদিনের এই বিক্ষোভ অন্য মাত্রা যোগ করলো। অভিভাবকদের অভিযোগ, গত বছরের পরীক্ষায় ফলাফল এখনো বের হয়নি, তা সত্ত্বেও এবছরের সেশন ফি, টিউশন ফি কেটে নিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। তাদের দাবি, অবিলম্বে স্কুল কর্তৃপক্ষকে 50% টিউশন ফি এবং স্কুল ফি ফেরত দিতে হবে, নইলে তারা আরো বৃহত্তর আন্দোলন করবেন আগামী দিনে। এদিন স্কুল গেটের সামনে বসে রীতিমতো প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা। साधुन रुजिर रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स, दुर्गापुर। बुधवार की संध्या कोविड-19 के नियमों का ध्यान रखते हुए रानीगंज लायंस क्लब के सभाकक्ष में स्थापना दिवस मनाया गया। 2020-21 आर्थिक वर्ष के लिए रानीगंज लायंस क्लब के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय कुमार क्याल एवं सचिव विजय कुमार जडोजिया तथा उनकी पूरी टीम को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। बुधवार की संध्या लायंस क्लब ऑफ रानीगंज के सभा कक्ष में क्लब का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। कोविड-19 के रोकथाम के लिए जारी सारे नियमों का ध्यान रखते हुए रानीगंज लायंस क्लब के सदस्यों ने क्लब का 60वां स्थापना दिवस मनाया। इस दिन रानीगंज लायंस क्लब की नई टीम को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इंस्टॉलेशन ऑफिसर के रूप में लायंस क्लब के पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर PR घोष उपस्थित थे। आर्थिक वर्ष 2020-21 के लिए लायंस क्लब ऑफ रानीगंज के अध्यक्ष संजय कुमार क्याल, सचिव विजय कुमार जडोजिया एवं कोषाध्यक्ष अनीता पोद्दार को मनोनीत किया गया। इसके अलावा नवनीत अध्यक्ष संजय क्याल के नेतृत्व में कुल 29 लायंस सदस्यों की एक टीम बनाई गई है। क्लब के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी समेत टीम के कुल 29 लायंस सदस्यों को शपथ दिलाई गई। साथ ही साथ लियो प्रेसिडेंट के रूप में योगेश खंडेलवाल एवं लायंस क्लब की महिला शाखा गरिमा की चेयरपर्सन के रूप में नेहा साव और उनकी पूरी टीम को शपथ दिलाई गई। इस दिन क्लब के निवर्तमान अध्यक्ष राजेश जिंदल एवं सचिव राजेश साव ने विधिवत रूप से अपना चार्ज नवनियुक्त अध्यक्ष संजय कयाल एवं सचिव विजय कुमार जडोजिया को सौंपा। इसी मंच से डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य पर लायंस डॉक्टर अब्दुल कयूम, PR घोष, BK भट्टाचार्य एवं अजय कुमार संथालिया को सम्मानित किया गया। क्लब के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय कयाल ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। सभी सदस्यों के परस्पर सहयोग से क्लब को सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाना उनका लक्ष्य होगा। I draw inspiration from founding members, past district governors, past presidents, and dear honorable members of this great club, who set the stage for fine trend of excellence and commitment to the service. I appreciate Rajesh Jindal for his sincere and dedicated service during his tenure, and hope to get his support in the coming days as well. I also want to congratulate our uniform board and to everyone who will be working on our various committees. I look forward for their active participation in the club activities. In this year of pandemic, as we all know, there are lots of challenges which do seem difficult for us to tackle. But as of who we are the Lions.
रानीगंज से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर हुए हमले के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में विभिन्न थानों का घेराव किया। आसनसोल दक्षिण थाना और रानीगंज के बल्लभपुर पुलिस फाड़ी का भी घेराव किया गया। न्यू टाउन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर हुए हमले के खिलाफ बीजेपी द्वारा पश्चिम बर्धमान जिले में विभिन्न थानों का घेराव किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाना घेराव करने के साथ ही पुलिस को ज्ञापन सौंपा और कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले का कड़ा विरोध किया। बीजेपी के आसनसोल दक्षिण ग्रामीण मंडल के बैनर तले रानीगंज के बल्लभपुर पुलिस फाड़ी का घेराव किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस फाड़ी के बाहर प्रदर्शन किया तथा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर हुए हमले में शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष संदीप गोप ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले बंद नहीं हुए तो पार्टी और जोरदार आंदोलन करेगी। सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं बल्कि राज्य भर में चारों तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। इन हमलों के खिलाफ बीजेपी राज्य भर में थानों का घेराव कर रही है। যে আক্রমণ হয়েছিল তার প্রতিবাদে আজকে আমরা পুরো পশ্চিমবাংলায় প্রত্যেকটি মণ্ডলের তরফ থেকে থানা ফাঁড়ি ঘেরাও কর্মসূচি এবং এটা রাজ্যের তরফ থেকে এই অত্যাচার যাতে আর না হয় এইভাবে বর্বর তৃণমূলের গুন্ডাগিরি যেভাবে চলছে একে প্রতিরোধ করার জন্য এবং রোকার জন্য আমরা আজ প্রত্যেক থানায় একটা করে ডেপুটেশন দিয়েছি। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के आसनसोल मंडल 2 कमेटी के बैनर तले आसनसोल दक्षिण थाने का घेराव किया गया। बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष आशा शर्मा भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। प्रदर्शन के पश्चात बीजेपी नेताओं ने पुलिस को एक ज्ञापन सौंपा। बीजेपी नेताओं ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले तुरंत बंद होने चाहिए। आसनसोल मंडल 2 की तरफ से भारतीय जनता पार्टी आसनसोल साउथ थाना का डेपुटेशन देने आई है। आप लोग जानते हैं कल का माननीय दिलीप दा के ऊपर जो आक्रमण हुआ, उनको जिस तरह से उनके गाड़ी को तोड़फोड़ किया गया, इसको लेके हम लोग आज थाना में डेपुटेशन दे रहे हैं सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए। और थाना प्रभारी को भी हम लोग सावधान कर रहे हैं कि अगर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर हमला होते रहे और राज्य सभापति और मंडल सभापतियों के ऊपर हमला होते रहे तो हजारों के संख्या में हम लोग थाना का घेराव करेंगे। अगर इसमें सोशल डिस्टेंस टूटती है, इसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन रहेगी और ममता जी का सरकार रहेगी। आसनसोल से संतोष मंडल और रानीगंज से संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल के विशिष्ट समाजसेवी कृष्णा प्रसाद गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए एक बार फिर आगे आए हैं। उन्होंने कृष्णा राशन किट की शुरुआत की है और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। आसनसोल के विशिष्ट समाजसेवी कृष्णा प्रसाद कोरोना संकट काल में गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए एक बार फिर आगे आए हैं। उन्होंने गरीब एवं जरूरतमंद लोगों तक राशन सामग्री पहुंचाने के लिए नई पहल की है। इसके तहत उन्होंने कृष्णा राशन किट की शुरुआत की है और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजसेवी कृष्णा प्रसाद ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया और कहा कि कोई भी गरीब अथवा जरूरतमंद व्यक्ति उस हेल्पलाइन नंबर के जरिए संपर्क कर सकता है, उसे राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 12वां हो रहा है, इसका जो मेन उद्देश्य है, आज हमने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी कृष्णा प्रसाद कई प्रकार के समाज सेवा मूलक कार्यों के लिए तत्पर रहे हैं। गौ सेवा के साथ ही उन्होंने विभिन्न मंदिरों में सैनिटाइजेशन करवाया है एवं जरूरतमंद लोगों तक विभिन्न प्रकार की मदद पहुंचाई है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার।
अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।